ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୁରା କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଠାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ପରିକ୍ରମା ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ ଦେଖେଇବି। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବଟ୍ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ପୁରା ଦେଖେଇବି ଆମର ଯୋଉ ପରିକ୍ରମା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ହେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ପରିକ୍ରମା ଚାରି ଦ୍ୱାର ପୁରା ବୁଲିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ରଥ ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି ସେଇଟା କେମିତି ହଉଛି ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ପ୍ଲିଜ ମୋ ଭିଡିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ବାହାରିଥିଲି ଘରୁ ଆଉ ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ ହେଲାଣି 11:30 11:30 ହେଲାଣି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ତ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମାଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଯାଉଛି ଆମର ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରା ଚାଲି ଚାଲି ପୁରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ବଡଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଏବେ ପୁରା ଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ମନ୍ଦିର ଏବେ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି ପରିକ୍ରମା ଆମେ କରିବା। ପରିକ୍ରମା କରିକି ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି। ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡାଏ ଧର୍ମଶାଳା ରହିଛି ଆଉ ହୋଟେଲ ବି ଅଛି। ଏ ସାଇଡରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି କରିପାରିବେ ଷ୍ଟେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ରିକ୍ସା ରହିଲା ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଆଉ କୋଉଠି ବି ଦେଖିପାରିବେନି ଓଡିଶାର କେବଳ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ପୁରୀରେ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ହିଁ ପୁରୀରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ରଥ ଯୋଉ କାମ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରଥ କାମ କେମିତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଯଦି ଆସିଛି ପୁରୀ ରଥ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ପରିକ୍ରମା କରିକି ପୁରା ଯିବା। ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇପଟେ ସବୁ ଲୋକ ଏବେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଏବେ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଏବେ ଏମିତି ପରିକ୍ରମା ଦେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ୱାଗତମ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ସବୁ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବେ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହବ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସବୁ କାଠ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ କାଠ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କାଠ ଗୁଡାକ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଛି। ଆଉ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ରଥ କାମ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଟିକେ ରଥ କାମ ଟିକେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆଗରେ ପୁରା ରଥ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ ପୁରା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ କାଠ ଆସିଛି ଆମର ରଥ ଯୋଉ ତିଆରି କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବଡ କାଠ ଆସିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଠ ଗୁଡା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାର ଯୋଉ ଛାଲି ଗୁଡାକ ଚିରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରୀର ଆମର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି କାଠ ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ କାମ ପୁରା ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଚାଲିଛି। ପୁରା ହାମର ହାମର କିଛି ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା କାଠରେ ତିଆରି ପୁରା କରୁଛନ୍ତି।
এই জায়গায় ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଆମର ଯୋଉ ଚକଟା ଯୋଉ ତିଆରି ହବ ଚକର ଯୋଉଟା ଅଖ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ରହୁଛି ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ରହିଲା ଯୋଉ ଅଖ ଗୁଡାକ ଅଖର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଜାଗାଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହଉଛି। ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିକି ବାଡଉଛନ୍ତି ଆମର ରଥ କାମ ତିଆରି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମିତି ପୁରା ପାଣି ବି ପଡୁଛି ସେଇ ଭିତରେ ସେଇଟା ଯୋଉ ପଟାଟା ଯିବ ସେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରପରଲି ବୋଲି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣ ମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଆରାମସେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆରାମସେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିବୁଲ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଲା ବଡଦାଣ୍ଡ ଯୋଉ ରହିଲା ବଡଦାଣ୍ଡର ସାଇଡରେ ହିଁ ଏଇଟା ଆମର କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମାନେ ସେଇଟା ରହିଗଲା ରଥ ଖଳା ରହିଗଲା ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ବି ପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆମର ଯୋଉ ବଡଦାଣ୍ଡର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାମ ଚାଲିଛି ଆମର ରଥ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଲି ରଥ କାମ କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି ପୁରା ରଥ ଚକ ସବୁ ଗୁଡା କାମ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଗ ଆଉ ମୋବାଇଲ ବଗେରା ଏଗୁଡା କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସାମାନ କିଛି ମଧ୍ୟ ବି ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବାହାରେ ତାକୁ ଡିପୋଜିଟ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ରହୁଛି ସେଇପଟେ ରହୁଛି ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ। ଆଉ ଗରୁଡ ଖମ୍ବ ରହୁଛି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାନା ପୁରା ଉଡୁଛି ନୀଳଚକ୍ର ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ତ ସବୁବେଳେ ପୁରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଲୋକ ପୁରା ରହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପୁରା ପରିକ୍ରମା ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଇଟା ପୁରା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପୁରା ରହିଲା ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଏବେ ଯାଉଛି ଚାଲିକି ଏବେ ଯିବି। ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ସବୁ ଦ୍ୱାର ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି କେମିତି ରହିଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ଆପଣ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆମେ ସବୁ ଦ୍ୱାର ଉପରକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ହେଇଛି ଆମର ପରିକ୍ରମା ଯୋଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଏମିତି ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ମାରିବା ପୁରା ଚାରିପଟରେ ଏବେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ମାରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଯୋଉ ସାମ୍ନା ପଟେ ପୁରା ତ ପୁରା ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ପଟରେ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆଗ ତ ଏଇଗୁଟା ପୁରା ବ୍ଲକ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ପୁରା ଓପନ ହେଇଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏମିତି ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ଯୋଉଟା ପରିସର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ପରିକ୍ରମା ଆଉ ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଟିମ୍ ମିଟିଂ ଅଛି। ସବୁ ଦ୍ୱାର ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଗ ଏଗୁଡା ପୁରା ବ୍ଲକ ଥିଲା ପୁରା ଆଉ ଏବେ ପୁରା
साइड रहा आमर सिंह द्वार आईपटे रही घोड़ा द्वार जो चारि पार्श्व पूरा करा पूरा पार्क भाई पूरा सब देखो पूरा पार्क भी चारिपटे आदि आपण मैंने संध्या बेले आसुँच पूरा तो सब लाइटिंग पूरा लगी जाइए पूरा बहुत बढ़िया देखा जाऊँचे पार्क गुड़ाक आबे आपण मैंने यू देखु आयु आपण मैंने नीलचक्र देखिपारे देखुं मोर जो लास्ट वीडियो थिला मु आपन को कही देखापी बट राति बेसी हो जाइथिला तो से आपण मानक देखे पारि नथिली ठीक से बट आज अराउंड 7-8 दिन हम 8 दिन पूर्व आसी आउ थे मुझे आसी पहुँची जाइए आपण मानक पूरा डिटेल्स पूरा देखा केमती पूरा मंदिर केमती पूरा परिक्रमा करेंगे आ मंदिर चारिपार्श्व कौन कौन रही बसिक देखिपारे पूरा डिटेल्स मुझे पूरा देखा मो वीडियो भी लेंथ रही कहीं मुझे को पूरा प्रमिश करी पूरा देखापी तो से पूरा सब जगह देखे वीडियो भी लेंथ अधिक रही आपटे बिना स्किप कर देखते आउ यही जगह देखो ये हनुमान मंदिर अच्छी ये जगह बुझुन तो हनुमान मंदिर यही जगह अच्छी ऊपर राम लक्ष्मण अच्छा हनुमान मंदिर सकाଳେ तो आरती पूरा बहुत जोर जोर पूरा हुए तुम दर्शन कले आम जा देखु ये रहा आम दक्षिण द्वार पूर्व द्वार देखी ये रहा आम दक्षिण द्वार देखु मंदिर सामने आमर कालिया बलिया पूरा ठिया होती हाँ तो मोबाइल तो भीतर पूरा अलाउ नहीं आपने तो जानते आपको मत वीडियो फास्ट कही मंदिर भीतर को कैमेरा अलाउ ना से पटे आउ यहीपटे देखिपारे ये पूरा चारिपार्श्व पूरा पार्क पूरा करा जाइए पार्क पूरा अच्छी सेमती आउ तो लाइटिंग पूरा सब पूरा लगी जाइए सब किसी बहुत बढ़िया भाव में पूरा ये बनई जगह देखो बटेश्वरी मंदिर अच्छे माँ गो मंदिर ये भी पानी भी रही सुविधा देखिपारे ये एमती रही पीवाई पूरा पानी पूरा सब पूरा पानी पूरा आवेलेबल अच्छे आउपटे देखो ये लिखाई परिक्रमा मार्ग अच्छे देखुन तो ये परिक्रमा जो एमती पूरा आम करवा आगू को जाकर देखे आयु आपने देखिपारे एबे मु चल चली जाऊे पश्चिम द्वार भी आसो हरी आगे आईपटे रही पूरा चारिपार्श्व पूरा पार्क पूरा है देखो चारिपार्श्व पूरा पार्क पूरा फुल गछ लाइटिंग वाइटिंग पूरा लगी जाइए आईपटे अच्छी परिक्रमा मार्ग देखिपारे यहाँ देखो आईठू थी आपण मैंने पश्चिम द्वार रू देखिपारे महाप्रभुंर ये मंदिर देखु आ पश्चिम द्वार खोला भी जाइए लोक मैंने जावासिया कर जो मैंने लोकल लोक से जावासिया कर पश्चिम द्वार रहा आईपटे आपन को देखेबी हरिनाम संकीर्तन ये देखो या रहीगला आमर पश्चिम द्वार देखु पश्चिम द्वार रू आगू आगू गली ये मैंने देखिपारे देखुं तो आमर श्रीमंदिर आ गोटे द्वार रहा से गोटे द्वार आम देखा देखी सारापर आम जा
समुद्र कूल को जीवा देखिबा समुद्र कूल केते लोक अछंती आउ केमती कोन गहली रहउची देखिबा एटारे देखंतु एपटो एबे मु जाउची एबे उत्तर द्वार को एठी भी जो पार्श्व जो रही देखो नृसिंह मंदिर भी रही जगह आपण मैंने देखिपारे देखो आ परिक्रमा तो देखी पारे देखो पूरा सब द्वार हम देखिले एबे यहीपटे पूरा रही जाइए आपण मैंने जदि आसवे यहाँ पूरा डायग्राम भी अच्छे कौन कौन यहीपटे रहा हाथी द्वारा देखो सब जगह मुझे आपण मानक तो देखली आउपटे अच्छी श्री शंख चक्र मठ गोटे अच्छी आउ चारि पार्श्व रही पूरा पार्क भी कर आपन जदि इवनिंग रे जदि आसुचंदी आपन माने तो देखिथिबे मोर तो लास्ट वीडियो रे मु आस्थिली इवनिंग रे बट मु एते भी बुली नथिली बट आज पूरा क्लियरली पूरा बुली गली कालियार डोरी लागी छी जेहेतु आसी जाई छी आउ एबे देखंतु एमती जाउची एबे आउ गोटे द्वार रहिला हस्ती द्वार पूर्व पटे रहउची सिंह द्वार पश्चिम रे रहउची हमर बाघ द्वार आउ उत्तर रे रहउची हमर हस्ती द्वार आउ दक्षिण रही आमर घोड़ा द्वार एमती चार चार द्वार रही देखो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आपण मैंने ये देखो आई जगह आपण मैंने विभिन्न मठ भी देखिपारे आउ छोटे छोटे मंदिर भी बहुत गुड़ा भी मंदिर रही आपण मैंने देखिपारे आपण मानू कहूली जोटा देखो ये आउ गोटे द्वार यहाँ होगा आमर अस्थि द्वार देखो आपन को देखा देखो से रहा दूर आप देखिपे ये अच्छी हाथी अच्छे हाथी द्वार आ जो पाचेरीटा रहा पूरा टोटाल आपने जानते रहा मेघनाथ पाचेरी आपण मानू कही रखी पुरी जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करने आमर इंडिया रू सब जगार लोक आसी था डेली आउ इंडिया बाहर भी लोक आसी था कालिया ठाकुर को दर्शन करने आउ सबू भक्त मैंने आसिकी महाप्रभु को दर्शन करके आराम पूरा जाऊँ आपण मैंने जदि आसी कि नहीं आपण मैंने जदि आसी तो भल कथा आपण मैंने जदि न आसी पारुचंती मो वीडियो आपण मैंने जदि देखिबे पूरा डिटेल्स रे मु आपण मानकु देखै देइछि चारि द्वार केमदी रहिछि आपण माने तो एबे देखि पारले चारि द्वार आउ टिके मु सामना पट को जाउछि हमर पूर्व द्वार पाखु को सेई पट जाइके आपण मानकु आउ टिके देखै देबी मुह पट केमदी हिछि मंदिर पूरा परिक्रमा पूरा सरीला एबे शेष करके एबे जाउछे समुद्र आड़ को आउ चली चली जाउछे आ या देखि परिबे तो गली रे सब बेले तो पूरा लोक एटा अपन माने देखंतु जो समुद्र जीवा पई जो गली जो रही छि तो लोक मतलब ई बसे रही छंदी आउ एमजे रास्ता रे पूरा लेगी जीवा कोछे जो समुद्र आउ एई जगह रे अपन माने मध्य नील चक्र मध्य देखि परिबे निमासन को देखौछि फाइनाली एबे मु पहुंची गली आमर समुद्र पाखरे आउ देखि परिबे ए भितरे विभिन्न गुडे मूर्ति वगैरह बहुत गुडे जिनिस अछि आपण एई जगह को आसी के आपण किन के जाई परिबे देखुछन केते बड़ बड़ पूरा शंख देखंतु आउ एई भितर को देखले तो गाधेया पे इच्छा हो देखुछन तो
ये गला हमर समुद्र पुरी समुद्र आ भितर विभिन्न गुड़ाई पूरा जिन पूरा बिकला जाऊँगी आपण मासे आसे देख पारे आउटे जड़े बालुका शिल्पी आंकुचंदी रामकर मूर्ति तैयारी कर आगु आग को देखो ये पूरा लोक गुड़े पूरा फुल हो जितने गुड़े पूरा पूरा राइट कैमरा करें केते गहली पानी पूरा ये आपण मैंने देखी दियो ये रहा आमर पूरा उठ गुड़ाए बुझल तो आउ भीतर को आसिकी आपण माने जदी आसीना माने या दिन अपने जगह आसिके आपण माने एन्जॉय करिक जाई परिबे आपण माने तो देखि परिले ये थिला हमरो श्रीमंदिर परिक्रमा जो थिला आपण डिटेल्स रे पूरा देखैली आउ जो हमरो मंदिर जो रथ काम केमती मत चलतिला सेटा मु आपण माने देखैली आज पई एते के आउ थोड़े देखाबो आउ गोटे वीडियो सहित आउ गोटे नुवा जगह सहित मोर वीडियो भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो थैंक यू।